Okay, yang link ni akan direct pada dua jenis indicator. The first indicator yang left ni commonly used daripada traders ni dekat indexes market lah, macam Dow Jones, Nasdaq, ES, crude oil, dan juga Russell 2000 lah. So dia market-market yang macam banyak movement. So scalp dari dalam keadaan kadar yang kecil pun dah boleh dapat profit yang stable lah. So yang US session scalper ni commonly macam lebih pada ranging sikit. Signalnya tak ada filter sangat kalau compare dengan dua-dua lah. So saya dah activate untuk dua-dua jenis indikator ni untuk you punya account lah, Al-Wafi tu. So you boleh choose mana-mana yang you nak. So untuk yang US Scalper 2.0 ni, you just search or you can add as your favorite, and you can add favorite macam yang instruction saya bagi. So dia akan automatically ada dalam you punya ni lah, dalam you punya indicator dekat sini. So once you dah click favorite masa dekat tadi yang tadi punya platform tu, you automatically akan masuk dalam sini lah. Okay. So you akan ada dua, US Session Scalper dengan US Scalper 2.0. So dua-dua ni akan saya bagi perbezaannya lah. So untuk yang sekarang ni starting kita akan talk pada US Session Scalper sebab you trade crude oil. Dan saya akan divide dia pada dua jenis strategi, iaitu London Session Strategy dan juga US Session Strategy. CL market. So trade guna akaun apa ya? Local ke apa? Guna local. Bank. Bank RSB. RSB so RSB agak mahal sikit lah. So cuma recommend cari yang murah sikit lah, macam M Futures ke apa ke, US based punya broker. Okay, so ni US Session Scalper 2.0. Yang contoh first, okay, kalau tengok dia ada perbezaan US Session US Scalper 2.0 ni dia macam scalping lah. So kita dah filter out sebanyak yang mungkin dan juga alert kepada yang available lah. Okay, contoh yang ni adalah crude oil, latest punya, last day. So digalakkan trade pada waktu US session. Kalau you trade pada US session, you trade US session saja. Kalau you trade London session saja. Can be both. If you, kalau you punya account tu, dia punya capital to equity tu besar, then okay lah. Okay. So always recommended trade dengan satu lot dulu. Maybe you punya profit sudah reach, net profit dah reach $1,500, then you can add one more lot lah. Okay, so ni perbezaan dia. So kalau saya add satu lagi US Session Scalper, dia akan muncul kat bawah ni. Kena drag. Yang ni ada sidebar sini. Kena tukar sikit lah, merge to the right. Then baru dia stable lah. So dia untuk yang smaller time frame tu, dia signal tak ada filter apa-apa lah. Just terus banyak lah. Ada gunanya nanti. Okay, so sekarang ni US Scalper 2.0 So let's say kalau you trade US Session, so US Session term saya adalah bermula pada 9 pagi New York time ataupun Chicago time pukul 8 pagi. Okay, so a bit easy. Sama ada you pakai candle biasa ataupun candle Heiken. So if pakai Heiken, more smooth lah. So dia punya, biasa dia ada lagi filter lah, sama ada dia delay ataupun dia lagi filter out the best option lah. So cara gunanya, contohnya sekarang you ada entry buy untuk US session Okay. Sebelum terlupa, you boleh create alert untuk indikator ni. Contohnya alert ni alert based Heiken ke ataupun dia ikut candle okay. So, kalau keadaan macam gini, dia akan ikut, saya buka Heiken, dia akan ikut Heiken. Kalau saya buka candle, dia akan ikut candle. So maknanya dia akan dua signal yang berbeza. Yang masa Heiken tadi signal dia lagi awal. Okay, sebab alert yang kita letak ni, bila condition buy ni muncul, dia akan alert kita. So bila kita pakai candle, alert ni untuk candle akan muncul pukul 9.35 waktu US ni atau waktu lokal kita 10.35 malam Kalau kita tukar kepada Heiken, maknanya alert ni akan trigger pada waktu 9.15 lebih awal lah. Okay, so sebabkan kita alert ni dia just refer, kita alert ni kita preset dia
tadi kita pilih US Scalper 2.0 kan. So cuma kat sini just okay, ni pelik sikit. Sekejap dia US Scalper 2.0 sama ada dia buy ataupun sell. Dia saya dah letak condition macam ni je lah. Satu you buat buy, once per bar close, etc. ni you just click notify an app, show pop-up. Mana untuk notify on app ni kalau handphone, pop-up ni dia akan pop-up dekat you punya screen kalau you guna laptop ataupun desktop. Play sound, up to you. You boleh choose apa-apa yang you nak bunyi dia. Then create. Alright, so jadi alert yang first ni adalah buy dan akan alert under time frame 5 minit lah. Let's say you nak buat include 50 minit pun, you just click 50 minit then create a new one lah. Okay, dia biasanya yang mana yang ni? Suggest yang mana? Okay, so saya suggest untuk US Scalper 2.0 ni lebih suggestionnya pada smaller time frame lah. Dan ini adalah US session. So bila US session, movement price tu terlalu drastic. Kadang-kadang tu dia macam terlalu cepat dan banyak pergi both side lah. Okay, sebab dia open je dia akan pergi both side normally lah. Contohnya ni opening around 9 lah. So dia tak tentu dia nampak macam direction nak pergi di bearish tapi then dia counter pergi bullish last. Okay. So kalau untuk US session preferably lower time frame. All market related to US lah. So kalau London session 15 minute should be okay. Low dia 5. 3 minute also okay lah. So 3 minutes pun dia lagi awal je lah. Still stable tapi cuma lagi awal. You punya risk pun mungkin jauh lagi rendah lah. Contohnya. Sebabkan dia condition ni bukan sebab apa. First, risk. Kita pun kena accept juga bahawa banyak risk yang kita boleh tolerate. Secondly, sebab dia US session, market more volatile and can move both side lah. Cepat dia move both side. Compared to London, kalau yang Asia session maknanya waktu kita pagi sukar sikit nak trading. Lembab, volume kurang, movement pun tak banyak lah. So in case kalau you sebagai traders, you ada masalah macam ada setengah traders ni dia ada masalah macam okay, tak cukup lah $30-40 kan ataupun $80 tak cukup. So if you ada macam feeling macam ini, better to trade London session or US session lah. Asia session memang not suitable lah. Okay. Kalau you jenis yang okay 40 cukup, 50 pun cukup, you boleh pergi dekat Asia session lah sebab dia slow. Dia sikit-sikit je move, you mungkin dapat 40, 50, you dah happy, then you close your position, then should be a safer, selamat lah. So kalau you jenis yang suka yang value profit tu lebih besar, better pergi ke yang session yang lain lah. Sebab nanti kalau macam you suka value besar, then you trade pada Asia session, you still takkan close you punya position. Then market might go different way, then come to London session, boom. Ada possibility more negative in terms of the value lah. Okay, so balik semula kepada yang tadi, ni sama ada time frame 3 minit atau 5 minit, up to you, depend pada you punya risk yang you allow yourself to absorb. Okay, so tadi kita dah buat alert untuk buy, so kita buat alert pula untuk sell, sama juga. Buy dan satu lagi sell. Okay, condition yang sama. So alert ni you boleh on off tu basic usage lah dalam trading view. Okay, let's say buy signal ni appeared, so means that you had the chance untuk to go for the buy long. Each time kita akan guna buy stop limit order. Okay, kalau you tak boleh differentiate, buy stop limit order ni maknanya kita akan queue order jauh lebih tinggi daripada harga pasaran. Okay, dalam konteks ni buy, kita akan queue buy stop limit order atas dia. Dia macam breakout punya entry lah. Tapi kita bukannya breakout strategy, just breakout punya entry. Okay, so let's say you dalam condition untuk sell. So you akan buat sell stop limit order. Maknanya you punya point tu lower than actual market punya price. Maknanya kita tunggu bila market tu reach that level, then kita akan pergi ikut dia punya trend. Okay. So far? Clear?
Okay. Clear. So kalau you dah lama trade, you boleh bezakan lah. Sure yang you boleh bezakan yang stop limit order dan juga buy stop limit order. So tu yang bezanya lah. Yeah. Okay. So cara entry, kita always one tick above the candle. So kalau you guna Heiken, one tick above is 51.89 51.89. High dia adalah 88. Yeah. So you akan queue buy stop limit order at 51.89. And then you akan draw Fibo. Fibo level basic je. Kalau you nak extend pun tak ada apa-apa yang beza. Okay. Contohnya dalam case macam gini, example not case example ni. Okay, saya akan drag Fibo level yang 100% pada yang the candle high lah. Sebab ni buy stop limit order 51.88. And lowest adalah between two candle here. The previous candle, the worst is 51.55 lah. Okay, you boleh juga letak kat sini lah. Tapi saya lebih galakkan gunakan previousnya. Reason, sebab ini adalah Heiken Achi. Heiken Achi ni dia adalah filter out noise. So you boleh tengok bottom dia semua takkan cross each other as long it is a trend. Ni good example lah. So you boleh juga guna ni sebagai you punya trailing stop, move from one to one, move from one to one, move from one to one until it break through. Okay, this is the first, ni yang breakthrough yang pertama. So maknanya ada chance dia akan bila dia break your previous candle, first possibility consolidate, second possibility full reversal. Okay, so tu reasonnya saya lebih galakkan gunakan Heiken Achi punya candle sebab kita senang nak measure. Yang candle So ni tunggu candle siap lah kan? Signal ni dia akan appear bila candle tu siap. Semasa candle ni tengah bergerak lagi, you akan nampak dia ada kejap-kejap tak ada, kejap-kejap tak ada. You punya alert pun takkan trigger. Once dia dah siap, let's say ni candle 9.15. So 9.16.01 1 second so you punya alert pun muncul, yang ni dah jadi fix. Kat situ you boleh place your order by stop limit. Biasanya by stop limit ni memang ada sufficient time lah untuk you react. So advantage-nya you tak perlu macam rushing ke, take full time ke depan chart lah. Okay. Okay. Then stop loss dia adalah the worst from previous candle. Okay. So let's say okay, let's say katakan buy signal tu dekat sini. Dekat sini buy signal Okay. So you akan tarik Fibo straight daripada situ saja. Sebab kalau you compare dengan previous candle, the worst from both candle adalah candle ni sendiri. 51.63 lah. Okay, ni pun 21 ticks punya risk lah. So kalau dia tak ada yang previous ni yang worst, kita tak payah ambil yang sini lah. Ambil yang worst antara candle signal dengan sebelumnya. Faham Okay. So untuk case sell, let's say for example ada sell signal dekat sini. Sama juga you akan tarik sini ke sini. Sebab previous candle adalah candle sebelumnya, worst dia adalah sini. Kecuali kalau signal sell muncul dekat sini, the worst from the previous is only yang candle ni sendiri sajalah. Okay, simple, clear cut. Okay, so sekarang kita nak cari untuk take profit. Okay, take profit level biasanya yang confirm adalah 1.18%. Ini standard Fibo punya rules, universal rules lah. So macam mana pun reason kita guna Fibo sebab macam Fibo numbers ni macam hukum alam punya numbers So specifically kalau dia pergi sini dia akan reach at least sini. More like confirm lah. Okay. So chance you untuk optimize you punya profit, you boleh pergi kat 200%, 227.2% ataupun 261.8%. Okay. Alright. So ni you boleh buat daripada data yang you ada. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana nak create data tabulation ataupun data periodik yang you boleh sendiri create. Okay, so far
pertanyaan? So far so good. Okay. Okay. Cuma SL tak cerita lagi kan? Kena cerita? Sebelum ni kan? SL. Sekejap SL yang tadi tu. Yang tadi dah, tadi tak clear SL. Tinggal 21 je. Sekejap Okay, mana XL SL, stop loss. Stop loss adalah worst from the previous candle. So kalau macam ni, entry you plus 1 tick higher. So yang ni stop loss plus 1 tick lower lah. So dalam case macam ni, itu je lah. Alright. lower dia adalah 51.55. Kita boleh queue dekat stop limit order sell 5154. Okay, correct. Dia maknanya kalau entry plus 1, stop loss plus 1 dekat kat bawah ni. Alright. Ini untuk buy. Kalau sell, kita minus 1. Yang tu pun lebihkan 1 je lah. Plus 1. Range tu lah. Alright. Okay. Sekejap saya tengah buka data tabulation. Duduk mana ni? Perak. Oh, Perak. Nama memang Al-Wafi ke? Wafi. Macam ada 2-3 orang nama Wafi dalam saya punya grup ke apa sebelum ni. Oh, iya ke? Bukan Bukan. Oh, bukan. Kerja cikgu ke bukan? Kan. Kerja apa? Kerja sendiri. Oh, kerja sendiri, bisnes Sikit lah. Sikit lah. Oh, okay. Part time ni, cuba buat part time. Oh, part time. So in case kalau duit banyak boleh lah kot local bank. If mahal, better pergi US punya broker lah. Alright. Okay, so sekarang untuk US session ni part US session. So let's say you decide you nak trade malam US session, so you akan trade macam inilah. Biasanya saya akan ambil first signal yang appeared lah. Okay. So contoh sehari sebelumnya, ni contoh ni cantik sangat. Contoh yang worst. Kalau macam ni tak ada. Macam yang hari sebelumnya 21 Januari tak ada signal. Ada signal 2 tapi dua-dua tu tak trigger. It goes sideways lah. So maknanya hari tu you tak akan ada trade lah. So you tak terburu-buru lah. Yang ni untuk US scalper 2.0. Okay, kalau macam hari sebelumnya, so kita akan start biasanya pukul 9. Kalau macam ni dia akan 9. Yang ni dia akan first signal appear kat sini. Yang ni kena stop loss lah. Lepas tu then baru dia ada satu sell signal, lepas tu dia akan go. Biasanya saya akan ambil first signal saja. Okay. Yang ni jenis yang dah filter out banyak, so signal dia tak banyak lah. Kalau macam ni, satu je. Ngam-ngam cun pergi, terus pergilah. Ni jenis yang 2.0 So ada dua jenis. Okay, so sekarang kita balik semula kepada table yang saya nak share tadi. Okay. Nampak Excel file? Nampak Oh, dia share macam tu. Okay, nampak. Okay, so saya terus cakap So untuk ini, kalau you tengok, saya ada buat level Macam dua strategi beza lah. US session, satu saya akan pilih 5 minit punya time frame, satu saya akan pilih yang satu lagi ni 15 lah. Ini contoh. Maybe tak berkait dengan you punya cara trade lah. So let's say, okay sekarang saya determine, okay, macam mana nak optimize profit tu lah. Normal 161.8. Saya tak kat sini pun sebab saya tahu dia akan pergi lah. More likely almost 100% dia akan pergi. So sekarang macam mana saya nak optimize? So let's say saya kena optimize berdasarkan berapa banyak saya risk, berapa banyak saya akan reward. So macam mana saya nak tahu dia akan pergi sini? Ini adalah contoh daripada previous punya trade lah. Contohnya saya punya stop loss kat sini adalah 130. Stop loss 190, stop loss 180. Okay. So let's say now kita tengok bila setiap kali nak tahu sampai mana maksimum dia. Contohnya yang orange ni dia tak hit tau.
Ini adalah level 261.8%. So, maknanya setiap kali saya ada risk lebih kurang 30 ticks ataupun 300 US dollar, the maximum saya akan pergi hanya pada level 22-27.2%. 350. Okay. So, maknanya saya berdasarkan saya punya risk. Sebab kita measure guna FIBO. Contohnya, saya ambil contoh ni pula. Kita measure guna FIBO and then kalau you tengok sini risk adalah 15. So kalau saya go back to saya punya table. Saya go back saya punya table, risk 15. Lebih kurang macam ni, lebih kurang. So makna high chance saya akan boleh pergi sampai 261.8%. So dari sini saya dah optimize level saya daripada 161.8 kepada 261.8. Katakanlah risk saya besar sikit. Contohnya risk saya besar sikit Contoh kalau sebenarnya candle tu sampai sini. Risk saya sekarang 75.57 almost 20, 18. 18 ticks risk. So bila 18 ticks, so saya boleh tengok okay, yang previousnya 18 or 19, 17, ada dua option ya. So dua-dua tu akan pergi kat level sini. So saya less worry dan saya lebih confident ada chance dia akan pergi sini. Let's say saya take 2 trade. First trade saya exit dekat 161.8, second lot saya exit dekat 261 lah. Paling optimal saya mampu cakap lah. So kecuali kalau saya punya tu dah 29 tick ke 250 atau lebih, so saya takkan berani pergi sampai 261.8 lah. Saya akan exit lagi satu level awal lah. Okay. Tapi yang ni time frame 5 minit. Okay. Dan digunakan untuk trade masa US session. Okay. So maknanya kalau London session saya tak mungkin pakai ni lah. Saya mungkin akan create yang baru. Yang ni specifically London session pada waktu sekian-sekian, time frame sekian. Okay. Dia takkan sama. Dia kena backtest lah buat macam ni kan. You macam untuk you kena backtest lah. Macam saya ada keep record. Kadang-kadang saya ada masuk trade, saya akan keep record. So kalau macam contohnya ni time frame 15 minit. Okay. Ini 15 minit. Tapi strategi yang beza Ini 15 minit. Saya tak boleh pakai yang ni macam tadi tu. Contohnya risk saya 19, saya dah pakai 261.8. Kat sini nampak dia punya risk lebih besar. 40, 37, 28. Compare dengan sini minus 12, minus 22, 19, 11 kan. Mana almost below $200. Kat sini all above $200. Sebab untuk saya nak dapatkan lebih, saya ambil larger time frame lah. Tapi yang ni case different strategi . So maknanya apa yang berlaku dekat sini, saya tak boleh buat guna dekat time frame 15 minit. Okay, so you nak constantkan you punya, maknanya kita lebih constantkan kita punya, first you punya setup you dah constant, you pakai indikator saya contohnya, then you constantkan you punya projection profit, so dah constant. So you constantkan time frame you pasal you gunakan you punya tabulation dia. Okay, so everything constant now depends pada probability lah. You still akan loss. So let's say maybe 10 times you trade, 10 days you trade, you akan loss 1 or 2 or maybe 3. Tapi yang lain tu adalah constant lah. You tahu, okay, you easy, okay, masuk sini, you tahu exit dekat mana. So macam ni, contoh yang table yang kedua ni adalah contoh table yang 50 minit lah. So bila saya risk 40 ataupun saya risk 24, saya tahulah maksimum saya akan pergi ke mana boleh extend saya punya profit. Ataupun saya ambil much more lower ke just to play safe lah. Sebab kadang bila market dah sampai sini, lepas tu reverse sikit, pull back sikit, kita gabrah, kita exit. So profit tak optimize. Secondly, premature punya exit lah. So kalau macam ni kita tahu level dia, ada chance kita akan pergi situ. Cuma yang membezakan adalah probability. Maybe hari ni loss atau maybe hari ni win. Win or loss. Mungkin dalam 10, 2 kali atau sekali. Maybe. Okay. So faham ni? So you perlu create benda macam inilah. If you want to trade lah. You perlu ada data macam inilah. So you tahu, okay, berapa banyak you risk that trade yang you ada. Okay. So konteks yang sama. Contohnya tadi yang last trade ni. Okay, contohnya yang kedua ni, ni adalah hari yang last trade hari tu. 88 minus 55. So maknanya dia 33 tick.
agak besar lah. So maknanya reward dia besar lah. So kalau 33 tick, kalau let's say you pergi balik kat table tadi, sebab time frame 5 minit, 33 mana minus 33, memang saya tak ada rekod dalam sini. So highest minus 27. Minus 27 still pergi sini. Minus 30, dia dah tak pergi dah kat level ni. So saya tak akan confident untuk letak profit kat sini. Confident saya akan letak kat sini je lah. 227.2%. Okay. Level sini saja Fibo saya. So maknanya dalam case ni, dalam masa trade ni, saya hit entry, profit saya akan exit dekat sini. So actually dalam case ni pun dah cukup banyak lah. Okay. Ni cuma market, contoh market yang okay lah. Contoh market okay. Okay. Ni untuk US session. So kita akan pergi ke first indicator, iaitu US session scalper. Ini macam terabut sikit. But kadang-kadang saya prefer juga yang pakai yang ni. Sebab dia lebih cepat lah. Lebih cepat, filter dia kurang lah. Memang filter kurang. Cuma just saya definitkan diri saya ambil first trade sahaja. First signal appeared. First signal appeared sini. Sama juga dalam case tadi. So, ni first signal appeared, ni adalah entry saya. Dia banyak. So, tapi sebab saya dah segregate kita dah ikut segregate ikut strategi, kita akan trade US session. So, kita akan tengok US session saja. Before US session ataupun after, kita tak akan ambil tahu. So, dalam case ni apa? Pukul 9. Ni signal dia, ambil terus masuk. Okay. Faham Contohnya kalau macam yang filter tadi, filter tadi dia tak ada signal. Sebab dia dah filter betul-betul filter lah. Yang ni tak hit, yang ni tak hit. Tapi kalau yang sini dia terlalu banyak pula lah. Tapi dia just nicely memang turning point lah. Kalau market sideways memang just nice lah. So konsepnya sama. Saya ambil first signal appeared, dia hit, dia masuk, jalan terus. So kalau macam ini, biasanya saya akan buat satu table baru, Excel table baru yang just untuk data tabulation untuk ni saja. Okay, so saya tak rely dengan taktik yang sini lah, strategi ni lah. Mungkin dia berbeza. Okay, ni 97 minus 77, 18 tick So 18 tick, okay, mungkin chance dia akan pergi sampai sini lah. So bila you ambil 1-2 data, you takkan nampak. 10 pun mungkin kalau lebih you boleh nampak lah. Sampai yang you jumpa, ada yang fail. Ada yang fail tak sampai sini dengan risk macam ni. So you dah boleh mark setiap kali you risk besar macam ini, dia takkan pergi jauh macam ni. Sebab ni projection daripada Fibonacci. Okay, clear? Okay, clear. Okay, so ni dua strategi US session. Satu you ada chance you boleh guna US scalper 2.0. Yang satu lagi US session scalper. So bezanya tu je lah. Satu ni ada filter yang ada warna biru, hijau ni dia akan filter. Satu yang ni tak ada filter. Dia dua strategi layout yang berbeza lah. Satu ni lebih pada sharp entry pada dia punya corner lah. Tak adalah sharp sangat tapi tu yang cara saya guna lah. Okay. So first indicator appeared during US session, tu yang jadi option pilihan saya. So dia tengok serabut sikit lah kalau yang ni. So beza Heiken dengan candle, kalau you switch pada candle, signal tu akan lebih cepat sikit lah. Lebih awal. Kalau Heiken ni dia akan lebih delay sikit lah. Dia dah melambatkan sebab dia dah filter out noise apa, scan semua. Okay. So ini dua contoh yang menarik lah. 9 dia dah ada signal biasa yang ni cepat sikit lah. Yang jenis yang indikator yang ada nama dia US session scalper ni. Okay. London session akan trade ke ataupun tak? Biasanya jarang lah. Jarang Okay. So saya bagi contoh sekarang London session So London session kita akan choose higher time frame lah. So maybe 30 minutes ke 50 minutes sebab market dia tak move berapa laju selaju macam US session lah. So to stabilize that kita akan change time frame.
So London dia akan start, saya tukar time adalah ikut London. So 8 AM London morning tu kita akan kita punya start search for indicator lah. Biasanya kalau macam US session ni pukul 9 1 minit tu, okay saya turn on saya punya alert. Kalau London session pukul 8.01 London tu saya akan turn on indicator alert lah. So start dari tu saya tahu apa yang muncul, tu yang saya ambil lah. Okay, so London 8 AM. Okay, ini side way. Minute. You boleh choose juga 5 minit untuk London kalau you prefer less risk lah. So kalau London ni dia signal dia tak 15 minit dia takkan banyak sangat lah. So macam nampak stable lah. Ni 7. Ini contoh ni. Ini adalah 8:45 lah. So ni first signal appeared. Macam tu. Cara guna sama juga. So kalau macam London session, you buat satu table. US session, you buat satu table lain. Line time frame, lain table. So table you ada banyak lah untuk refer apa strategi yang you masuk. Okay. So kalau higher time frame, indikator yang scalper 2.0 ni, so dia tak banyak lah. Dia satu. Macam ni, satu. Ini buy dia satu sebab dah laju time frame. Lepas tu few session kan. So satu. So nampak macam lebih mudah lah. Just stick pada dia punya stop loss then should be okay lah. So you boleh choose untuk buat laju time frame juga the whole day. So you macam less option lah. Mungkin ada signal alert satu. Yang kedua ni ada alert tapi tak trigger. Yang ni third alert dan trigger. So ni good simple example of trading lah. So mungkin kalau you busy you boleh buat macam ni. No problem. You akan enough time untuk letak place order, lepas tu dan biar. Lepas tu letak OCO, once cancel another order, hit stop loss or hit TP, yang the other one also akan clear lah, akan delete lah. Okay. Yang lebih canggih kalau you guna platform yang canggih lagi senang lah, macam CQG ke, Ninja Trader ke. Okay. Macam ni yang the whole day lah. So tak berapa messy sangat lah. Compare to yang US ke apa. Ni a bit messy. Still kita kena stick pada rule sebab dia capture terlalu banyak benda, data. So kita perlu secepat mungkin lah. So kalau macam ni, dia akan ambil first signal appeared, pukul 8 buy, tapi tak trigger, then pukul 8 suku, 8.30 and then trigger sell. So dia a bit messy, macam saya cakap, a bit messy. So you kena tengok betul-betul lah. Macam ni once triggered tapi dia floating lama, tapi dia tak hit stop loss rasanya. Ya, tak hit. Then go further down lah. So ni pun depend pada data yang you ada lah. So you boleh add pivot level as well. Pivot level pun good juga untuk you punya target level. So at least you tahu apa level yang ada. Contohnya yang ni pun saya selalu guna. At least saya nampak at least tak ada pegus terus pergi kat level ni. Saya akan guna saya punya Fibo level. Maybe 261. Kalau saya punya table tu allow saya pergi sampai profit sini, saya akan letak profit sini lah. Lepas tu ada private level pula dekat bawah ni. So much more confident lah yang market will go to this direction. Tapi kita ambil early lah. No need to be greedy lah. Okay. Alright. Okay, so far tu strateginya. Yang penting implementation daripada indicator, you choose yang mana satu. Lepas tu set you punya tabulation, ikut time frame yang you akan prefer trade. So you boleh tengok sendiri ratio untuk probability untuk you win lah. So advice saya always start dengan satu lot position size, then increase kepada 2. Once you ada constant profit, maybe you punya profit tu saja dah reach 1,200 US dollar, then you add second lot. Or maybe you dah reach 1,500, you want to add second lot. Macam tu lah. Tu namanya fixed ratio money management lah.
So maknanya you control you punya risk regard dengan you punya winning rate lah. Okay, soalan? So far so good. Serius? Okay. Okay je. Okay, Tak tahu market macam mana guna je. Tengok ni memang ni kan. Dia penting setiap kali you decide nak masuk market tu, you kena tahu macam mana. Maybe hari ni you tak mood rasa macam bosan je market ni kan. Macam contoh you pakai 50 minit, you kata you business, you busy. You pakai 50 minutes. So you tahu you punya chance sehari mungkin 1 atau 2 alert akan keluar. Okay. Dan tiba-tiba you bosan, you nak switch. You switch 3 minit. Tapi dalam condition you pun tak ready untuk accept 3 minutes. Maknanya bila signal tu keluar, you punya risk, you punya position size, maybe you akan refer kepada yang macam 15 minit. So dia akan jadi result yang berbeza. Okay. So dia lagi banyak. Tapi tak semestinya semua yang bagus. So cara yang terbaik, you boleh segregate dia kepada ikut session. Macam contoh ni, you akan ambil mungkin London session, ada short sell sahaja. Masuk US session, buy signal sahaja. Waktu then tak perlu trade lagi lah. Biasa memang saya ambil digalak-galakkan traders untuk ambil awalannya lah. Nah, first starting tu dah bagi direction. If market tak bagus, trade sideways, kita akan hit stop loss lah. Mostly macam tu lah. Once you ada back test data, you pun boleh tengok sendiri punya probability lah. Okay. Jadi biasa US session saya akan pakai. Kalau yang ni pun saya pakai kat 3 minit lah. 3 minit. Kadang pelik-pelik punya time frame lah. 7 minit. Kalau yang indikator yang so kalau yang normal time frame 5 minit, saya banyak pakai ni lah. Ini signal yang kuat pun saya pakai ni lah. Dia messy, memang messy. Saya tak boleh nak filter. Sebab diorang dia nak pakai larger time frame dengan waktu yang berbeza kan. So sebab yang trade ni international ni orang. So tak semestinya local Malaysia je. So saya open semua. So diorang sendiri bagi-bagi. Macam awak trade Malaysia time kan. So US session. So awak sendiri tengok lah. Start pada pukul 9 New York tu. Waktu yang saya galakkan. Ataupun 8 Chicago. Waktu start dari situ tengok. Macam ni. Ini buy long. Ini just good simple example lah. Market sideways time tu tapi clear direction. Okay. So soalan sebelum saya beralih kepada soybean oil. So tak ada soalan. Okay, boleh ikut. Alright. So ni saya ada record. Nanti saya akan upload private dekat YouTube. Nanti you boleh tengok lah. Okay. So dia kat dalam YouTube tapi still private lah. So online tak boleh tengok lah. Kecuali you share link dengan orang lain boleh tengok lah. Okay. So dalam YouTube tu ada yang non-private. Saya punya training kepada traders lain. Mostly international. Yang non-private semua ada boleh tengok juga. Cara dia sama, explanationnya pun lebih kurang sama lah. Macam mana saya guna Fibo, macam mana saya guna Heiken-Ashi, macam mana saya combine data apa semualah. Okay, so you boleh just pergi saya punya YouTube channel, tengok training tu. Mostly train yang recordnya adalah private. So tak semua boleh tengok lah. Yang tu non-private yang dia orang allow saya untuk kongsi kepada public . So macam you punya, you request private, so saya akan letak under private lah. Okay, ni soybean. Okay, soybean market sangat difficult sikit sebab dia move tak banyak sehari. Okay, dia few cent. So few cent tu refer kepada few tick. Few tick tu kali $6. So in terms daripada return tu tak berapa banyak lah. So sebab tu dia kurang orang trade ni. Tapi kat Malaysia agak famous lah because dia competitor kepada FCPO palm oil. So yeah. Okay. Dan dia juga habis awal. So galakkan saya untuk soybean oil soybean oil futures . Bukan soybean kan, you nak soybean oil kan? Ya, betul. Soybean oil kan, bukan soybean yang biji tu. Okay. So untuk US session, you pun tahu dia akan ada break time. Break time dia 9:30 dia akan resume balik market. So untuk case ni 9:30 onwards adalah you punya target untuk cari entry lah. Okay, so time frame
Still kalau you guna 2.0 punya indicator, preferably lower time frame. Jarang lah guna higher time frame, especially kat US sebab macam market soybean dia akan end early. So kalau you pakai 15 minutes, you tak banyak candle yang ada untuk you justify lah. Kalau macam ni just nice lah. Recently memang market cantik semua lah. Okay, so depend pada market lah. So kalau market ranging kecil pun better pergi time frame 5 minute. If market going bigger, macam ni you boleh tengok satu candle ni je dah 13 tick. So lebih kurang 70 plus or 80 plus dollar punya risk. Signal tak banyak, memang cantik je. Just masuk, boleh entry. Same. Kalau macam ni, kalau time tak ada lah. So agak rugilah bila kita guna larger time frame. Kita akan lebih pada macam miss opportunity lah. Okay. Selection 10 minutes biasa saya punya preference juga lah. Kalau yang filter memang tak banyak. Kalau ini pukul 5 waktu US session, normal macam ni juga. Dia strategi dia lebih kurang sama je lah. Macam saya guna dekat crude oil tadi. Dia 9.30 kan? Ya. Yeah. 9.30. Start 9.30. Agak besar agak lah. Macam stop loss ni contohnya ni 18 plus 30, 21. 120 plus. And then exit dekat 161.8%. Ni first signal appeared lah. Untuk kategori first signal appeared. Kalau yang 2.0 sangat susah lah nak dapat. So saya tak explain banyak untuk soybean sebab saya memang tak trade market ni. Tapi yang basically saya tahu untuk untuk US session better ambil 9.5 dan ke atas lah. Lower time frame dan the best lah. Tapi you kena tengok dulu lah back test macam mana you punya result lah. Dia untuk indicator ni, dia back test dia akan represent sebaik yang mungkin untuk you punya future result. Sebab ada yang macam traders yang ataupun nasihat daripada dari segi dunia trading ni, macam backtest ni tak memainkan peranan sangat. Tapi untuk indikator ni, backtest tu reference dia adalah almost solid lah. So apa yang you nampak berlaku pada masa backtest akan berlaku pada masa hadapan lah. Sebab you pun dah guna table, you ada table, so you boleh tahu you punya probability, you boleh tahu you punya profit level activity. Okay. Alright. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Okay kot. Rasanya boleh. Saya kena tengok balik lah macam yang yang untuk buat table tu kan. Nak kena tengok dulu. Itu yang saya nampak nak kena buat dulu lah. Ya betul. Dia you akan take time sikit masa buat ni. So but masa trading nanti you dah easy lah. You just tahu masuk, you letak entry, stop limit order, buy ke sell, and then TP you dah tahu what level you akan ambil lah. And then stop loss pun memang clear kat mana. Akan buat macam tu je. Tapi yang penting saya memang selalu refer table saya. Macam saya trade mostly yang market indexes. Saya memang ada table saya yang berlainan lah. So setiap kali saya masuk, saya tahu mana saya nak keluar lah. Pukul berapa, saya dah fixkan waktu session. Oh, trade banyak market Mostly saya indexes market. Sebab klien banyak yang ni market. banyak index market macam Nasdaq ke Dow Jones ini. So certain company pun memang ada hire saya untuk provide signal. Diorang memang bayar pada market yang diorang nak. Oh, okay. Apa ni, macam antara banyak-banyak kan yang market ni, yang mana yang saya cakap dia bila guna indikator, yang kita guna indikator ni dia macam the best lah. Itulah lebih kurang.
Ada ke market share? Just a question. Just question. Okay, kalau macam contohnya ni agak More reliable mana satu kan? Market Nasdaq ke? Nasdaq okey juga. Cumanya Nasdaq ni dia gila. Senang benah account lah. Tu je masalahnya. So paling selamat kali saya akan prefer kepada S&P ataupun S&P ataupun ni apa ni Dow Jones. So saya akan pergi kat larger time frame. Saya letak Heiken. Ada, tak ada dah. So dia akan muncul hari tu satu saja ataupun langsung tak muncul-muncul. Macam ni, nampak? Satu je. Just nice. 11 AM. 11 AM New York time dia muncul satu, masuk terus hit. Okay. Market dia lebih kurang sama je. Risk yang beza. Kalau you tengok ES, S&P pun sama juga. 15 minit. Saya letak Heiken, saya filter lagi. Dia akan lebih kurang lah. Pattern dia lebih kurang market dia. Risk je lain-lain. Yang ni 1 point movement $2. $5. Ini 1 point movement $50. So memang point dia dapat banyak lah. So sehari tu few hundred, 600, 700 tu boleh dapat lah dengan satu contract size saja. Tapi risk dia bila dia salah pun sama juga macam tu lah. So agak berat lah kalau account tu kecil. Okay. So tengok ni sama Ni sama. Cuma yang bezanya risknya dengan dia punya movement. Dow Jones dia akan gerak banyak. Puluh-puluh point sekaligus. Mini S&P mungkin 5 point, 6 point. Tapi dia reference 1 point tu untuk amount dia banyak lah. So saya biasa suka kat sini lah sebab saya punya psikologi trading saya suka yang point banyak. Macam tu lah. Dah gerak banyak macam tu lah. Kalau macam ni saya walaupun sama movement dia. Okay, let's say dekat S&P saya masuk lebih kurang sama dekat Dow Jones Contohnya saya masuk kat S&P sini, sama. Bendanya sama aja. Dia move ke atas. Okay. Dia move ke atas juga. Dua-dua bullish. Okay. Tapi dalam konteks S&P ni, saya dah masuk sini, saya dah gerak contohnya 35, saya dah gerak 4 point. 4 ni lebih kurang $200. 4 point. Tapi still saya takkan satisfy sebab saya nampak baru gerak 4 point. Mungkin nak tunggu 12 ke 10 ke 8 point. Okay, actually 4 point ni dah sama dengan puluh-puluh point kat sini. So psikologi saya lebih prefer kat Dow Jones sebab saya akan mudah satisfy. Dah gerak 60 point. Banyak siut. Macam tu lah. So saya akan exit. Walaupun saya premature exit tapi still saya profit lah. Compare dengan sini mungkin saya dah gelabah bila dia turun balik sini lah. Tu beza dua-dua market ni lah. So kalau nak rasa bagus penggunaannya, saya akan prefer dekat dua market ni. Saya akan letak larger time frame. Ada, masuk. Tak ada, dah. Dan mostly dia stable lah. Stable tu macam kalau ada masuk, terus masuk tu jadi. Dah. Kalau tak ada macam ni, ada. Tapi dia tak edit terus. Macam ni langsung tak ada. Sebab dia 15 minit. Yang ni ada, terus dapat macam tu. Dia slow punya market. Dia ni lah, dia macam untuk indikator saya ni, dia just filter macam itulah. Kalau Dow Jones, okay, nice. Masuk sikit, keluar sikit. Macam tu lah. Tapi movement dia banyak. 50 minutes. Kalau yang masuk indikator satu lagi pun, ada trade ni market ni. Hello? Hello? Test. Boleh dengar? Test. Oh, dalam meeting.
Test. Nanti lagi. Hello, test. Oh. Ya, okey. Betul ke? Saya terkeluar. You terkeluar. Saya tak tahu kenapa. Oh. Okay. So tadi sampai mana? Sampai sini dah. Dow Jones. Sampai Dow Jones Uh, Okay, dia memang kalau yang filternya memang tak banyak lah. Saya akan letak 5 minutes, 50 minutes. Kalau 50 minutes tu sehari tu satu atau langsung tak ada. So kalau you boleh sabar tunggu, tak ada tak trade, boleh lah. Tapi saya rasa semua traders kalau tak ada signal tu memang gelabah lah. Tu memang typicalnya condition lah. Okay, so better pergi kat lower time frame. Okay, ini dia akan begin pada 9.30. Saya akan ambil time tu. Any profit saya akan ambil saja. So kalau compare dengan Nasdaq, dia lebih brutal sikit lah. Sebab dia satu point tu walaupun $2 tapi dia move banyak macam Dow Jones. So boleh memang silap, boleh hancur terus account lah. Tapi kalau sehari tu kalau 1,000 lebih sehari maintain tu boleh lah. Cuma dia brutality dia agak brutal sikit lah. Especially when dia sideways lah. Malah bila masa start 9.30 tu, bila you are in the good direction, you boleh dapat banyak. No problem. Okay. Nampak macam nice lah. Tapi kadang ada silap sikit. Memang dia punya padah tu merana lah. Compare dengan Dow Jones. If silap, kita still boleh absorb lagi. Dia dah gerak, oh lemak dah silap 100 point silap. So 1 point kalau you trading micro saya trade micro kalau tengok video saya. 1 point tu baru 50% lah. So 100 tu baru $50 lah. So tu tak apa lah, kejam mata lah. So most client saya pun still okay, comfortable lah. Lagi mudah lah nak double account punya size guna index lah. Hello? Hello? Terputus lagi. Hello? Hello? Bro? Okay. Hello? Boleh dengar? Hello? Tak jelas bro. Betul-betul lah. Saya dengar betul-betul ke? Itu lah. Hello? Boleh dengar bro? Nah. Okay. So basically macam tu lah market kalau untuk market index lah. Dia sebab dia lagi murah. Kalau sebab saya pakai broker and futures. So memang murah lah. Macam satu contract size tu $40, $50, $100. So trade dia harian. So lebih rancak sikit lah. Okay, boleh ikut rasanya dengar. Commodity. Okay, tu basically kalau macam Nasdaq ni dia jauh lebih marketnya lebih more volatile lah. So dia
turun, contohnya turun sini banyak, sini pun you boleh dapat $200-300, and then can go against boleh dapat 800 lah. So lebih, dia punya market lebih volatile, so tak berapa prefer sangat. Although dia punya market movement lebih kurang sama macam S&P dan juga Dow Jones lah. So Dow Jones lebih safe lah. Slowly you can, macam saya contohnya, saya double account dalam masa 2 minggu, saya boleh double account lah dengan Dow Jones. Senang sikit lah. Okay, ada apa pertanyaan? Tapi kalau macam soybean tu macam susah sikit lah sebab dia market tak move banyak kan. Mungkin kalau pergi smaller time frame mungkin okay kot. Alright. Tapi kena biasakan dengan ni lah, fixed ratio money management lah. So macam tu you boleh control you punya position size lah. So walaupun besar macam mana you punya account, better start dengan one lot lah. Especially dengan new strategy lah ataupun new setup. Okay, alright. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya ataupun tak pandangan ke apa? Maksudnya itu je kan, maknanya tak ada apa lah kan in terms of how to use the indicator kan. Tak ada. Macam tu je. Dia cuma plug and play. Cuma kalau you ada problem nak install, you reinstall balik je lah. Tapi saya dah aktifkan untuk trial 1 week for both punya indicator lah. US Scalper 2.0 dengan US Session Scalper. Okay. Tak apa, saya guna dulu. Ya, tengok macam mana. Apa-apa nanti saya akan contact balik lah. Okay, sure, no problem. Terima kasih lah ajar guna. Boleh. Nampak nak tahu nak guna macam mana kan. Tidak tengok je kan. Buat apa ni kan, terus share. Okay, nanti kalau macam video ni sekejap lagi dia convert dalam maybe 2 jam 3 jam siap. Nanti dah upload, saya akan bagi link ni dekat Facebook. Okay, no problem. Okay, right. Okay. Rasa itu saja. Terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa nanti just contact je lah. Okay, boleh. Okay, right. Okay, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.